Abend, teman-teman. Guten Abend, Frau Suci und Alex. Guten Abend, Frau Suci. Oke. Silahkan dibuka buku Kursbu halaman 66. Ini ada eine Überraschung für Sophia. Ya. Kejutan untuk Sophia. Oke. Kita lihat di sini bagian 3A, Sophia's Geburtstag, ulang tahun Sophia. Lesson C, was planen Mark und Anne. Apa yang direncanakan oleh Mark dan Anne. Silakan dibaca berdua. Siapa jadi Mark, siapa jadi Anne. Boleh. Ayo, Frau Heni. Ya, silakan. Hai, Mark. Yang mana? Tunggu. Yang 3A. Kalau yang Hi Mark, alles klar, berarti itu Anne. Ya. Oh, ini masih diacak ini ya, Frau ya? Oh, tidak diacak, tapi bacanya yang Hi Mark, alles klar, terus ya Anne sampai bawah, baru nanti klar, super ide sampai bawah. Oh iya. Ya, silakan. Hai, Mark. Alles klar? Iya, Anne bei dir auch? Ya, Sophia hat nächste Woche Geburtstag. Sie wird 30. Wann denn? Am 16. Juli, das ist ein Donnerstag. Und wann musst du ihr sinken? Einen Tag mit ihren Freunden. Kannst du helfen? Klar, super Idee. Wann wollen wir feiern? Am Samstag? Am 19. Juli. Nein, das geht nicht. Sophia besucht ihre Eltern und am Freitag arbeitet sie. Dann feiern wir am Samstag. Okay, am Samstag. Also am 18. Juli. Und was machen wir? Eine Fahrradtour und ein Picknick. Klingt gut. When wollen wir einladen? Danke. Danke. Ya, oke. Jadi ini adalah plan dari Mark dan Anne mengenai ulang tahunnya Sophia ya. Jadi minggu depan Sophia akan berusia 30 tahun di 16 Juli tepatnya hari Kamis. Lalu ditanya apa yang ingin kau berikan untuk hadiah gitu ya. Lalu dijawab sehari bersama teman-temannya. Dapatkah Anda membantu? Tentu, ide bagus. Kapan kita ingin merayakannya? Hari Minggu, gitu kan? Karena tadi tanggal 16 hari Kamis, berarti tanggal 19 hari Minggu ya. Jawab 19 buku Kursbu halaman 66 ya, Jessica. Yang bagian 3A sekarang. Oke, jadi tadi hari Minggu 19, tanggal 19 itu tidak bisa karena Sophia akan mengunjungi orang tuanya, lalu kalau di hari Jumat Sophia bekerja. Jadi mereka akan merayakan ulang tahun Sophia di hari Sabtu.
ya tanggal 18. Oke, yang akan mereka lakukan adalah naik sepeda dan piknik. Gitu. Lalu terakhir, kedengarannya bagus, siapa saja yang ingin kita undang. Seperti itu. Dan ini untuk membaca tanggal, teman-teman, itu ada perbedaan. Jadi kalau misal tanggal 1 kita tidak lagi membaca dia eins gitu ya, tapi ersten. Misal 1 Januari, Esten Januar. Nah, tapi kita juga bisa bilang untuk bulan kita gunakan angka juga. Jadi tidak harus bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember ya. Tapi kita bisa pakai misal seperti di contoh tanggal 15 bulan 11, berarti kan 15 November. Kita bisa bilang 15 November atau 15 Elften gitu ya. Elftennya merujuk ke bulan November yang ada di bulan 11 ya, bulan ke-11. Seperti itu. Lalu penulisannya, nah tapi nanti penulisannya yang diperhatikan kalau bulan kita pakai yang dritten, vierten, dan lain-lain sampai 12ten, nah itu nanti ditulis dalam huruf kapital yang depannya ya. Sedangkan kalau tanggalnya huruf kecil. Oke, ada pertanyaan? Dan sudah itu Kak Suci, kalau tanggal 1 bukan Erste tapi Ersten ya. Iya, Ersten. Ini seperti contoh yang di warna oranye itu tapi belum lengkap ya, baru sampai 10 yang lengkap. Nah, kalau 11 berarti dia jadi Elften ya. Elften, 12 12ten, 13 Dreicenten, 14 Viercenten, 15 Fünfcenten, 16 Sechscenten. Ya. Lalu 17 Siebcenten, 18 Achtcenten, 19 Neunzenten, 20 Zwanzigsten dengan huruf S di belakangnya jadi Zwanzigsten. Nah, 21-nya eins und Zwanzigsten. Seperti itu. Sampai 20 ke atas ditambahin S ya? Iya, 20 ke atas ditambahin S. Setelah cuanciknya ya. Nah, lalu kalau 30 dry sixten sama ada S-nya lagi. Nah, kalau tanggal 31 eins ein und dry sixten juga, oke? Dan sekarang yang bagian B, teman-teman. Di bagian B ini was ist an der Tagen? An den Tagen lesen Sie noch einmal, ergänzen Sie die Sätze. Kita disuruh melengkapi kalimatnya. Ya, di hari itu terjadi apa? Contoh, am 16. Hat Sofia Geburtstag. Sofia berulang tahun tanggal 16 Juli. Nah, lalu kalau di tanggal 17 Juli, Sofia ngapain? Freitag. Arbeitet. Richtig. Sofia arbeitet. Oke. Jadi Sofia bekerja di tanggal 17 ya. Nah, lalu kalau di tanggal 18, Pung di Freunde mit Sofia. 18. Piknik. Sofia besuk ihre Eltern. Untuk nomor 4. Oh iya ya. Ya. On ein Piknik. Itu adalah kegiatannya, tapi Feiern. Richtig, jawabannya adalah Feiern ya. Mereka merayakan ulang tahunnya si Sofia. Kegiatannya baru Quadratur und piknik ya. Tapi jawabannya di sini Feiern. Oh iya. Feiern. Tanggal 19 Juli, Pung besuk Sofia
Besuk, richtig. Besuk. Oke, sebentar. Besuk ya, betul. Jadi tanggal 19 Sofia akan mengunjungi orang tuanya. Mengunjungi orang Ya. tuanya. Ya, richtig. Oke, sekarang yang 4A. 4A, ini ada huren mengenai kapan orang-orang yang di huren ini ada si Mark, Susan und Laura, Sven, dan Lena, kapan mereka berulang tahun. Kita disuruh menulis tanggalnya, lalu kita juga disuruh menulis apa hal istimewa di hari ulang tahun tersebut ya. Cuman sebentar karena masih azan, kita tunggu dulu ya, biar nanti suaranya terdengar. Dan ini hanya berbentuk satu audio, jadi satu audio utuh. Ya, jadi nanti kalau ada kesulitan mendengarnya, nggak apa-apa, kita ulangi terus. Bentar ya, sedikit lagi. Oke, untuk teman-teman yang baru join, silakan buka buku Kursbu halaman 66, sekarang di bagian 4A ya. Oke, kita dengarkan ya. Marc, wann hast du denn Geburtstag? Im Herbst, am 22.09. Und meine Freundin Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau, ich habe am 24.09. Und meine Schwester Laura hat da auch Geburtstag. Echt? So ein Zufall. Nein, wir sind Zwillinge. Und du, Sven? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, da machst du bestimmt eine große Party. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau Lena feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. So ein Pech für Lena. Da hat sie nur alle 4 Jahre Geburtstag. Oke, sekali lagi. Ya, noch einmal. Oke, sebentar. Marc, wann hast du denn Geburtstag? Im Herbst, am 22.09. Und meine Freundin Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau, ich habe am 24.09. Und meine Schwester Laura hat da auch Geburtstag. Echt? So ein Zufall. Nein, wir sind Zwillinge. Und du, Sven? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, da machst du bestimmt eine große Party. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau Lena feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. So ein Pech für Lena. Da hat sie nur alle 4 Jahre Geburtstag. Oke. Mark Geburtstag 22. 22. September. Richtig. Betul ya. Mark ulang tahun tanggal 22 September. Lalu hal spesialnya Zwei Tage. Zwei Tage. zwei Tage. Seine Freundin Susanne hat nur 2 Tage nach ihm Geburtstag ya. Ulang tahun pacarnya si Susan hanya berselang 2 hari dari ulang tahunnya Mark ya. Ya, Berarti dong. Susan und Laura 24. September. richtig. Tanggal 24-nya mereka ya, 24 September. Geburtstag. Karena mereka ini adalah anak kembar ya. Jadi berulang tahun di hari yang sama.
Oke, sekarang kalau Sven, Dreißigsten. Ein, einundsiebzigsten, 12. einunddreißigsten, 31. 12. Desember. Ya, richtig. 31 Desember ya. Ya. Jadi dia berulang tahun di malam tahun baru, Silvester Geburtstag ya, malam tahun baru. Oke, lalu untuk Lena, kapan? 19. Februari. 29. Februar. Richtig, dia tanggal 29 Februari ya. Berarti kalau tanggal 29 Februari adalah Kali. tahun kabisat ya. 4 tahun sekali. Jadi dia Lena ulang tahunnya 4 tahun sekali. Ya, tahun kabisat disebut Schaltjahr. SCHALT ya. Tahun kabisat. Nah, oke. Lalu untuk yang bagian B, ini saling bertanya tanggal ulang tahun. Kalau kita mau bertanya tanggal ulang tahun, bisa pakai Wann hast du Geburtstag? Am 3. Mars. Atau bisa juga am 3. gitu. 3 Maret. Ya. Silakan jadi Wann hast du Geburtstag? Saya tanya satu-satu ya. Ya, Frau. Wann hast du Geburtstag, Bu Heni? Funsten September. Oke, 5 September. Am Funsten September. Oke, danke. Wann hast du Geburtstag, Bu Andreati? Dreißigsten. Yulintin. Juni. Yunin. Ya. Jun. Ya. Tanggalnya tadi tanggal berapa? Dreißigsten. Ya. Dreißigsten tanggal 30. No. Oh. Bukan. 13 nah. Oh, Dreißigsten. Ya, Dreißigsten. Oke. Dreißigsten Jun ya. 13 Juni. Oke, danke. Und wann hast du Geburtstag, Jessica? Aku ya. Ya. Halo, Frau. Kedengaran nggak? Kedengaran? Am 16. Mai. Oke, 16 Mei. Oke, danke. Lalu, wann hast du Geburtstag, Olga? 13 Oktober. 13 Oktober, 13 Oktober. Oke, Iya, Frau. oke, danke. Und wann hast du Geburtstag, Firman? M6 und 20 Maret. Oh, 27 Maret. 26 ya? 27 Ya, 27 Maret atau Mei? Entschuldigung. Maret. Maret. Oke. Danke. Iya, oke. Und wann hast du Geburtstag, Gin? 8 April. Am 8 8. April. Oh, 8 April. Oke, Ya. 8 April, danke. Nah, seperti itu ya kalau bertanya
tanggal ulang tahun. Lalu kita akan hurun lagi di 5A. Ini ada 6 nama. Suci lahirnya kapan? Oh, Wah, saya Dry Asu. Oke. Am 23. September. Ya. Saya 23 September ya, Frau. Richtig, saya 23 September. Oke. Sekarang yang bagian 5A, teman-teman. 5A kita akan hurun lagi. Di sini ada 6 nama yang mirip-mirip, satu perempuan, satu laki-laki. Nah, ini nanti kita tinggal menarik garis kapan, di bulan apa mereka ulang tahun, gitu ya. Sebentar. Sebentar ya, sinyal. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Kita ulang. Silakan. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Herr Reuter feiert im Juni seinen Geburtstag. Herr Reiter hat im März Geburtstag. Frau Beimer feiert ihren Geburtstag im Mai. Frau Bäumer hat im August Geburtstag. Frau Baumer feiert ihren Geburtstag auch im August. Oke, terdengar jelas atau satu kali lagi? Noch einmal Einmal bitte. Gitu, Frau. Sebentar ya. Tapi suara saya jelas, teman-teman, karena di saya rada nge-freeze. ya, jelas. Jelas? Oh, oke. Sebentar ya. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Herr Reuter feiert im Juni seinen Geburtstag. Herr Reiter hat im März Geburtstag. Frau Beimer feiert ihren Geburtstag im Mai. Frau Bäumer hat im August Geburtstag. Frau Baumer feiert ihren Geburtstag auch im August. Oke. Jelas? Ya, Ya. Frau. Jelas, Frau. Oke. Herr Rauter, kapan? April. 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 Ya, Rifti. April. Lalu Herr Reuter, Juni. 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 Ya, Rifti. Kalau Herr Reiter, Mars. März. März. Maret. Rifti. Und Frau Beimer, Mai. 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 Frau Bäumer, August. 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 Und Frau Baumer, August. 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 ya, Rifti. Nah, sekarang ke halaman 67, teman-teman. Di halaman 67, ini kita bahas dulu mengenai trennbar verben ya. Jadi trennbar verben itu adalah verben yang bisa dipisah. Seperti einladen, abholen, mitmachen, anfangen, mitbringen, einsammeln, anrufen, und mitkommen ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai trennbar verben, itu posisi dalam kalimat biasa itu adalah subjek, lalu verbnya ini
Misal ya, kita ambil contoh yang einladen. Ini kita pakai sie laden die Freunde ein. Gitu ya. Nah, sie-nya sebagai subjek, lalu laden adalah verb-nya. Nah, die Freunde sebagai objek, lalu ein di belakang sebagai prefix. Prefix itu artinya adalah awalan, tapi dalam Trennbarverben dia posisinya di belakang kalimat ya. Sama juga seperti abholen. Holen sebagai verben ada di posisi kedua, prefix sebagai up sebagai prefix ada di posisi terakhir. Nah, tapi kalau kita pakai modal verben seperti contoh si wollen, Sofia, abholen, ada modal verben wollen di sini. Kalau kita pakai modal verben, kita jadi pakai rumus membuat kalimat modal verben. Alias modal verbennya berada di posisi kedua, lalu untuk Trennbarverbennya di posisi terakhir dan tidak berubah. Jadi utuh ya, abholen. Jadi kalau ada einladen, kita juga tulis dia einladen. Seperti itu. Nah, kalau dalam model kalimat ja oder nein Frage, itu posisi 1 diisi dengan verb yang sudah dikonjugasikan dengan subjek. Gitu ya. Misal kita pakai kita pakai Trennbarverben aufstehen ya. Aufstehen itu artinya adalah bangun. Jadi misal steht du um 6 Uhr auf. Nah, states di situ sebagai verb yang sudah dikonjugasi dengan subjek du, ya. Lalu dia ada di posisi 1, posisi 2-nya diisi dengan subjek du tadi, lalu 6 Uhr. 6 Uhr-nya tadi sebagai kata keterangan, ya, dan auf sebagai prefix, ya. Aufstehen, nah dia berubah jadi state auf karena subjeknya adalah du, gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Tadi yang bangun tadi aufstehen ya, Prof. Suci. Iya, aufstehen. Zum Beispiel ich muss um 6 aufstehen. Ich muss um 6 Uhr aufstehen, begitu? Ya, richtig. Karena dia pakai modal. Ya, karena pakai modal, jadi betul tadi musnya di posisi 2 dan Trennbarverben di posisi belakang tanpa dipisah ya. Nah, oke. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita kerjakan yang 6A. 6A ini ada di Einladung. Oke, sebentar ya. Saya tuliskan cara penyusunannya.
Sudah saya tuliskan di kolom chat ya, teman-teman. Silakan dicatat dulu. Nah, ini Udah Kak, Frau Suci. kita, nah tadi untuk rumus, saya menulisnya subjek plus verben plus objek plus prefix. Ya, itu adalah umumnya. Nah, tapi kadang kita menemukan yang objek dan subjeknya terbalik, gitu ya. Jadi objek, verben, subjek, baru prefix. Nah, itu juga nggak apa-apa. Yang penting verben dan prefixnya berada di posisi yang tepat. Seperti itu ya, teman-teman. Nanti kalau sudah dicatat, kasih tahu saya ya, biar kita lanjutkan membahas materi. Silakan dicatat dulu. Ambil saya absen sebentar ya. Verbennya sudah dikonjugasikan. Tapi dia tetap pakai prefix ya? Kenapa, Olga? Ya. Boleh diulangi pertanyaannya? Berarti, Frau, yang kalimat ya Odenine Frage itu verbennya harus dikonjugasikan dulu. Betul. Oh. Kayak misal dari aufstehen berarti verbennya yang stehen. Lalu kalau misalnya trennbar verbennya mitmachen, verbennya adalah machen. Seperti itu ya. Anfangen, verbennya adalah fangen. Oh, berarti kalau kalimat yang modal verben, yang modal verbennya aja dikonjugasikan, yang trennbar verbennya nggak perlu gitu ya, Frau? Betul. Oke deh, danke, Frau. Udah. Sebentar, saya lanjut absen dulu ya.
Oke, sudah selesai mencatatnya. Versi Frau. Oke, kita lihat ya 6A. Die Einladung, lesen Sie und beschreiben Sie, was wollen die Freunde machen. Ini ada sebuah undangan dalam bentuk email. Disuruh membaca, lalu apa yang ingin teman-temannya lakukan. Kira-kira apa yang ingin teman-temannya lakukan untuk Sofia? Ini masih berkaitan dengan ulang tahunnya Sofia. Sofia, Sofia hat Geburtstag. Memberikan hadiah kado. Richtig, memberikan hadiah untuk Sofia ya. Betul. Ini silakan siapa yang mau membaca Einladungnya. Saya Frau. Silakan. Oh. Ya. Hallo liebe Freunde von Sofia. Sofia hat Geburtstag. Unsere Idee für das Geschenk ist ein Tag mit Freunden. Mach ihr mit? Wir laden Sofia ein. Unser Überraschungstag fängt am 18. 17 um 10 lupa lagi ya. 10 apa lagi? Ya. 10 Uhr an. Treffpunkt am Bahnhof. Wir holen dann zusammen Sofia ab. Wir machen einen Ausflug mit dem Fahrrad und ein Picknick. Getränke und Essen bringen wir mit. Der Tag ist das Geschenk für Sofia. Wir sammeln 10 Euro pro Person ein. Bei Regen essen wir zusammen und gehen ins Kino. Wir rufen morgens an oder schicken eine Nachricht. Hoffentlich kann ihr alle mitkommen. Achtung, Sofia weiß nicht. Viele Grüße, Mark und Anne. Ya, betul. Jadi hari ini adalah hari ulang tahun Sofia. Ide kami untuk hadiah ulang tahunnya adalah jalan-jalan bersama teman-teman ya. Lalu ditanya maukah kamu bergabung? Kami mengundang Sofia. Hari kejutan akan dimulai tanggal 18 Juli jam 10 pagi. Ya. Titik pertemuannya di stasiun Treffpunkt. Lalu ya Treffpunkt am Bahnhof. Kita akan menjemput Sofia bersama-sama, lalu akan bersepeda dan piknik. Lalu akan membawa makanan dan minuman. Jadi hari itu adalah hari untuk hadiah Sofia. Lalu per orang mengumpulkan 10 euro. Jika hujan, kita bisa makan bersama dan pergi ke bioskop. Ya. Kami menelpon atau mengirim pesan setiap hari. Lalu semoga Anda semua bisa ikut. Achtung itu perhatian atau pengumuman juga bisa. Sofia weiß nicht, Sofia tidak tahu apa-apa. Viele Grüße, salam hangat, Mark und Anne ya. Nah, di sini kita bisa menemukan Trennbar Verben ya, teman-teman. Trennbar Verbennya kira-kira di mana aja? Abholen. Ya, yang wir holen dan zusammen Sofia ab. Ya, richtig. Di situ wir sebagai subjek, holennya verb, dan zusammen Sofia sebagai objek. Dan up-nya sebagai prefix. Bringen tuh enggak ya, Frau? Kenapa? Yang Getränk Laden, Frau. Bringen wir mit. Ya, itu termasuk juga bringen wir mit. Jadi, nah,
sebentar ya. Getränke und Essen bringen wir mit. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk objek dan subjek mereka bisa bertukar tempat ya. Karena Getränke und Essen dia sebagai objek, bringen-nya verben, lalu wir sebagai subjek dan mit sebagai prefix ya, tetap di belakang. Nah, lalu yang einladen, wir laden Sophia ein. Wir sebagai subjek, laden verben, Sophia objek, dan ein prefix. Lalu selain abholen, einladen, mitbringen, apa lagi kira-kira teman-teman? Anrufen, mitkommen, Anrufen ya, ein Moment. Wir rufen morgen an. Richtig, wir rufen morgens an. Wir subjek, rufen-nya verben, morgens-nya objek, lalu yang an-nya ini prefix. Nah, terus tadi apa lagi, Jessica? mitkommen. Mitkommen, ya, richtig. Nah, Mitkommen. mitkommen-nya di sini sebagai contoh yang kalimat model verben ya. Model verben kommt, dia ada di posisi kedua, disusul dengan subjek. Nah, makanya mitkommen-nya tidak berubah ya, tetap disambung. Oke. Lalu kira-kira apa lagi teman-teman? Yang wir sammeln 10 euro pro person ein ya, itu juga dari ein sammel. Oh ya, sammen ein. Ya. Lalu Subjek, ya. subjek, verb. Subjek, ya, richtig. Subjek, verben, objek, dan prefix ya. Ya. Tadi siapa yang manggil? Frau, mau nanya dong, kalau machen itu ausmachen ya prefiksnya ya? Ausmachen. Oh iya, ausmachen kan? Mitmachen. Oh, Mitmachen ya. Berarti yang wir machen einen Ausflug mit dem itu nggak termasuk ya? Enggak kan ya, Frau? Saya cari dulu yang mana? Yang dekat zusammen Sophia ab. Oh, yang wir machen einen Ausflug mit dem Fahrrad und ein Picknick. Wir machen einen Ausflug. Ya. Itu nggak termasuk. Termasuk bukan, Pro? Termasuk. Ini kan ada machen dan mit-nya ya. Oke. Jadi antara kayak misalnya einladen itu nggak harus selalu di awal sama di akhir ya, Frau. Bisa di tengah-tengah ya? Bukan begitu, tapi maksudnya untuk posisinya dalam suatu kalimat verben dan prefixnya itu tadi berada di posisi kedua dan ketiga. Kita lihat wir sebagai subjek di posisi 1, machen sebagai verben ada di posisi kedua. Nah, ini berarti kita kalau lihat ya wir machen einen Ausflug mit. Nah, itu kita titikin aja, kita titikin dulu biar jadi kalimat yang trennbar verben ya. Einen Ausflugnya sebagai objek, nah mitnya itu sebagai prefix. Ya. Dan meskipun kalau sampai ein Picknick itu juga tidak apa-apa. Karena yang penting tadi meskipun dalam kalimat sepanjang ini ya, machen dan mit tetap ada di posisi kedua dan keempat. Tetap pada posisinya masing-masing, bukan? Sesuai dengan rumus tadi. Iya, Pak. Ya, seperti itu ya. Nah, lalu ini yang bagian B, mitmachen. Mitmachen artinya ikut melakukan. Lalu kalau einladen mengundang, anfangen artinya memulai, abholen artinya menjemput, lalu mitbringen artinya ikut membawa, einsammeln mengumpulkan, anrufen menelpon, dan mitkommen itu ikut serta. Kenapa? Abholen apa? Abholen. Abholen itu menjemput. Ya, abholen menjemput, mitbringen ikut membawa, einsammeln mengumpulkan, anrufen menelpon, mitkommen ikut serta. Oke. Sekarang yang bagian 5C. Di bagian 5C, kita disuruh menyusun kalimat. Ini yang digarisbawahi
berada di posisi pertama ya. Contoh nomor 1, Mark und Anne laden alle Freunde ein. Mark und Anne karena di garis bawahi dia berada di posisi 1. Oke, silakan dikerjakan dulu teman-teman. Nanti kalau sudah kita bahas ya. Entschuldigung, Pak Suci, yang C ya yang dikerjain. Iya, betul, yang C. Mars und Anne laden alle Freunde ein. Letzte Ya, nanti yang verbennya jangan lupa disesuaikan dengan subjeknya ya. Iya. Oke. Oh.
Vertical Suci. Oke, teman-teman yang lain juga sudah. Berarti Frau. Berarti, oke. Silakan. Berarti mulai dari nomor 2 ya. Nomor 2 Bu Heni, nomor 3 Olga, nomor 4 Bu Andriati. Oke. Nummer 2. Der Tag van 10 uur aan. Der Tag fängt ya. Pakai fängt. Ya nomor berapa, Frau? Kenapa Kenapa? pakai feng, Frau? Nomor 1-nya belum? Sudah Nomor ya? lain kan sudah terjawab, maksudnya sudah jadi contoh. Ya, sudah Oh, yang Mark und Anna laden alle Freunde ein. Ya, oh ya. oke. Nah, lalu tadi untuk nomor 2, mau kemana Bu Heni? Nah, terlempar kayaknya ya. Nah, oke. Oh iya. Frau, kenapa jadi feng ya, Frau? Karena der Tag S. masuk ke S. Ya, konjugasi. Ya, richtig. Dikonjugasikan, dia jadi feng. Oh, itu modal umlaut verben ya. Kenapa? Modal verben gitu ya, Frau? Bukan modal verben, tapi verben biasa yang dikonjugasikan. Jadi tadi fangennya dikonjugasikan dengan der Tag. Der Tag dia masuk ke S, ke subjek S, makanya dia jadi feng. F, A umlaut, N, G, T. Berarti, Frau, kalau pakai der didas itu wajib dikonjugasikan ya? Bukan hanya der didas, tapi semuanya. Seperti tadi Mark und Anna itu juga dikonjugasikan. Nah, nanti ini si, das Essen, gitu ya. Dikonjugasikan juga. Oke. Karena Bu Heninya terlempar. Oke, jelas ya. Jadi nomor 2, der Tag fängt 10 Uhr an. Ya. Ya. Nah, lalu untuk nomor 3, silakan. Sie holen Sophia zusammen ab. Richtig. Sie holen Sophia zusammen ab. Oke. Nomor 4. Das Essen bring Mark und Anne mit. Nah, kalau untuk nomor 4, kita pakainya bringen. Bringen. Iya. Iya, bringen. Bringen ya. Oke. Jadi, das Essen bringen Mark und Anne mit. Berarti dia ya, apa namanya nih? Konjugasinya ke Mark und Anne. Ya. Gitu ya, Pak? Iya. Oke. Lalu nomor 5, silakan. Siapa mau coba? Saya coba, Frau. Ya, silakan. Bei Regen rufen alle sie an. Habis rufen, subjek. Jadinya gimana, Olga? Diulangi lagi. Habis verben itu subjek. By Boleh? Dicoba. By Regen. Rufen alle sie an. Rufen sie alle an. Ya. Si duluan. Oh, si duluan. Ya, si duluan. Rufennya tetap rufen, Frau. Rufen tetap rufen.
Karena subjeknya si. Richtig, karena subjeknya si. Oh. Berarti, Frau, baik dia di kalimat biasa atau kalimat ya oder nein, verbennya yang verbennya tetap dikonjugasikan. Untuk yang ya oder nein itu tetap dikonjugasikan, karena yang tidak hanya yang kalau modal verben. Kalau model kalimat biasa dan kalimat we-Frage, ja Nein-Frage itu dikonjugasikan ya. Hanya yang modal Saya verben. pikir tadi, Frau, yang di kalimat biasa tidak dikonjugasikan. Saya pikir yang dikonjugasikan hanya di kalimat ya oder nein. Oh, tidak semuanya ya. Ya oder nein, terus kalimat biasa, lalu we-Frage gitu ya, itu dikonjugasikan. Yang tidak dikonjugasikan hanya yang modal verben. Oke? Oke, Frau. Ya. Mau coba Frau nomor 7. Oke, silakan. Masih Oh, 6. Masih 6. Yeah. Nomor 6. Mars und Anne Simon gilt ein. Richtig. Mart und Anne sammeln Geld ein. Ya. Ya, Frau. Oke. Nomor 7 terakhir teman-teman. Silakan. Saya, Frau. Silakan. Am Samstag können viele Freunde mitkommen. Richtig. Am Samstag können viele Freunde mitkommen. Nah, ini karena ada können, berarti dia modal verben. Dia Trennbar verbennya ditulis utuh di belakang ya. Yang dikonjugasikan si modal verben kunnen-nya ini. Tapi kebetulan tidak usah dikonjugasikan. Kita tetap pakai kunnen. Oke? Ada pertanyaan, teman-teman? Sudah, tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi karena sedang berbicara tentang Geburtstag, Geschenk itu hadiah ya. Berbicara tentang ulang tahun dan hadiah. Teman-teman boleh membuat kalimat, tapi nanti dinyanyikan. Sebentar ya. Membuat kalimat tentang hadiah, nanti formatnya dari saya sebentar. Nah, tapi nanti menjawabnya teman-teman nyanyikan. Jadi bernada gitu ya. Nanti saya beri contoh. Oke, Frau. Oke. Nah. Ya, saya kopikan dulu. Nah, ini adalah contoh yang saya buat. Nah, nanti tinggal teman-teman isi saja. Ini ya. Diisinya nanti yang sekiranya nyambung saja. Ya. Ini teman-teman mengisi format yang saya kirimkan tentang hadiah ya. Nah, saya beri contoh dulu, nanti cara menyanyikannya itu seperti ini. Saya pakai lirik yang sudah saya kirimkan itu ya. Ich schenk meiner Mutter eine Uhr, ich schenk meinem Vater Socken nur, ich schenk meiner Oma Briefpapier, ich schenk meinem Opa Wurst und Bier, ich schenk meinem Onkel einen Tee, ich schenk meiner Tante eine CD. Und was bekomme ich? Ja, und ich wünsche mir ein Klavier. Seperti itu ya.
Nah, nanti ini teman-teman isi saja bebas hadiahnya. Yang penting nyambung ya, kayak saya itu rata-rata R belakangnya. Silakan dibuat dulu. Jadi ini ada hadiah untuk ibu, untuk ayah, untuk oma, opa, untuk paman, tante, dan untuk diri sendiri ya. Maksudnya tadi gimana, Prof? Kenapa? Belakangnya apa? Belakangnya tadi gimana, Prof? Belakangnya diusahakan cari yang sama. Kayak kalau yang lirik saya kan rata-rata R. Ya, nur, brief papir, bir, seperti itu. Biar nanti menyanyikannya lebih mudah. Tapi kalaupun lirik belakangnya beda-beda, kan problem ya. Silakan dibuat dulu aja, teman-teman. Nanti kalau sudah dipraktekkan ya. Sebentar.
Assalamualaikum Frau Suci. Kalau misalnya nggak sama-sama nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanti nadanya juga bebas ya. Sudah selesai, Bu Andriati? Sudah sih. Boleh? Tunggu. Oke. Udah, Frau. Ya, kenapa Jessica? Udah. Oh, udah. Oke, sebentar ya, habis Bu Andriati. Ya, sudah betul Bu Andriati. Boleh langsung dipraktekkan aja. Oke. Iseng minor muter. Eine Tasche. Iseng meinem Vater ein Schuhe. Iseng meiner Oma eine Blumen. Iseng meinem Opa ein Hut. Iseng meinem Onkel ein Hemd. Iseng meiner Tante eine Kleid. Und was bekomme ich? Ja, und ich wünsch mir eine Geld. Udah, Fra. Ya, good. Richtig. Akhir angka Bu Andriati. Bitte, Fra. Silakan Jessica. Until deh, Frau, lagi berisik soalnya di rumah. Oke, teman-teman yang lain sudah? Boleh kalau teman-teman yang lain sudah. Firman, Adi, Gani, Gin. Kayak ada yang kurang ya. Siapa? Oh, Olga. Mungkin sinyal ya. Oke, teman-teman.
Silakan. Ada kendalakah atau belum selesai? Halo, teman-teman. Kenapa? Yang lain boleh sambil menunggu Olga dan Bu Heni. Apa pada diam-diam nih? Ada kendala kah? Atau belum selesai mungkin? Mau Deva nyoba. Ya, kenapa Jessica? Mau nyoba. Silakan. Ich meine, gimana sih nadanya, Frau? Bener gak? Ich meiner Mutter eine Tasche, ich meiner Vater ein Glas Kaffee, ich meiner Oma einen Schal, ich meinem Opa eine Brille, ich meinem Onkel eine Zeitung, ich meiner Tante eine Schokolade. Terus, und was bekomme ich? Ya, gimana sih, Frau, yang bagian itu? Ya, nggak apa-apa. Und was bekomme ich gitu. Ja, iya. Und was bekomme ich? Ja, und ich wünsche mir einen Laptop. Ein laptop. Oke. Sudah betul. Danke, Wow. Jessica. Untuk teman-teman yang lain, gimana nih? Dari tadi yang cowok-cowok diem aja. Kenapa nih? Ada kendala kah? Atau jangan-jangan malu karena disuruh nyanyi? Gak ada respon. Ih, yang cowok-cowok ini semuanya gimana? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk 7A dan 7B karena tayangan video kita skip ya, teman-teman. Nah, sekarang yang nomor 8. Nomor 8 Oke. ya, nomor 8. Ein Fest mit Freundin. Ya. Jadi pesta dengan teman-teman. Nah, di sini kita disuruh menulis Einladungsmail. Nah, seperti yang di atas tadi 6A. Ya, cuman ini yang singkatnya saja. Yang penting menjawab pertanyaan wann, wo, dan was. Ya. Jadi kalau kita menulis email, kita bisa pakai halo, misal halo Olivia gitu, atau liebe Freunde, seperti itu ya. Nanti kalau penutupnya kita bisa pakai liebe Grüße, viele Grüße, ya. Silakan dibuat dulu teman-teman undangan email ya. Bisa melihat contoh yang 6A. Tidak harus persis, tapi boleh dijadikan sebagai acuan dan yang penting menjawab pertanyaan wo, wa, wo, wan, dan was. Oke? Silakan dibuat dulu, nanti kita bahas.
Mhm. Mhm.
Berarti, teman-teman. Nggak apa-apa sama yang kayak di 6A itu ya, cuman diganti-ganti aja ini yang ininya ya, Pro ya. Nggak apa-apa. Hmm. Nanti hasilnya boleh difotokan atau kita pakai Padlet, teman-teman. Di foto aja, Pro. Oke, difoto aja ya. Nanti boleh dikirim di grup atau ke chat saya ya. Oke, Pro. Ya. Banyak yang terlempar ya. Iya, Bu Hendy juga dari tadi belum bisa join lagi. Olga juga ya. Memang musim hujan sih, Pro. Regnen. Oke, Bu Andriati sudah saya baca dan betul ya, seperti ini. Sudah memenuhi one, wo, unwasnya ya. Dan verben-verben yang digunakan juga sudah oke. Trainbar verbennya sudah betul. Oke, good.
Teman-teman yang lain, Oke, Frau. ya. Nah, ini Bu Heni dan Olga lagi join. Nah, masuk lagi. Oke, teman-teman yang lain boleh segera dikirim ke saya ya. Yang Wirmahan Spielen Oda Tansen itu udah betul ya, Frau ya? Wirmahan Spielen Oder Tansen, ya, betul. Pakai kata mahen ya? Ya, Oh. ya. Saya akan Entschuldigung, Frau Suci. Sampai aduh, so hard to get. ya kan problem. Oke, Bu Sampai Heni, mana, Frau Suci? sekarang sudah di Ubungsbu halaman 67. Halaman 67 kita Entschuldigung, masih di Kursbu halaman 67 bagian yang nomor 8. Ya, Einfest mit Freundin. Nah, itu mit Freunden kita menulis Einladungsmail, email undangan. Panduannya ya 6A ini. Yang penting nanti tidak perlu terlalu panjang. Yang penting sudah menjawab pertanyaan wann, wo, dan was yang di bawahnya ini ya. Ditulis berupa email. Oh, panduannya 6A ya? Iya. Panduannya 6A ya? Iya, betul. Tidak harus sama persis. Ya. Pendek-pendek saja, yang penting menjawab ketiga pertanyaan yang di bawah. Oke, silakan dikerjakan dulu. Saya periksa punya Jessica dulu ya. Berarti pakai trend bar ya, Frau Suci? Ya, betul. Oke. Anu kan? Iya, ono mana? Gantung ibu. Iya, sing bikin. Iku tumbase. Belum lah kamu. Lucu ya. Belum lah kamu. Jangan lucu ya. Belum lah lucu ya. Au. Nokot ya. Nokot. Ah, kebantam. Hajar terus dibantam. Ini nama belajar bela diri.
Gue nggak soket aku tapi aku soket kamu bro. Ngono ya. Mana bayangan? Kok malang itu nggak kaji sih? Dia. Anu, nasi basket teh ngawan-awan. Jadi di satu. Bukan di. Hah? Bukan di. Mudun benak. Naik ke. Besar kan tuh kan? Baik Pak, sobatnya Pak, bukan baru. Lawan apa? Halo. Itu siapa? Halo. Kita punya Ini sih ngawan aja. Ini masih ngawan. Ngon tidak? Hah? Ngon di. tukar. Bukan. Apa kau apa nak? Apa kalau Apa nak ya? Bingung. Kerang dan kan. Kecamatan sakit. Dia omai dewe nak kono. Kampung kono. bagus? Iya kenapa iki? Kalau dia ini ngomong liyo. Berapa enaknya? Bingung nih. Betul. Apa? Buat apa sih nak? Iya kayak gitu. Mana dulu? Apa ya? Iya betul saya itu dia nak bang. Apa? BS nak tahu. Loh. Apa ni pak mengenal apa tu? Teman-teman yang lain sudah selesai menulisnya. Nanti dikirim via chat atau di grup ya, difotoin. Nanti saya koreksi. Oh, ditulis di buku terus di grup ya, Kak Suci? Ya, boleh di grup, boleh via chat ya. Berarti bukan dibaca ya, Frau? Kirain dibaca. Karena kalau dibaca, Sama Bu Heni, saya juga kirain dibaca. Enggak saya tulis. kalau dibaca takutnya ada salah dengar, gitu ya. Boleh di foto aja. Saya aturan sensor.
Oke, untuk Bu Heni dan Olga sudah dikirim. Oh nih. Nah, oke. Berarti belum selesai ya? Saya pikir tadi dibaca, Frau. Jadi tulisan saya masih asal-asal. Saya perbaiki dulu ya, Frau. Oh, oke, kan problem. Diperbaiki dulu ya. Jangan lupa ditulis kalimat pembuka dan penutupnya. Lalu karena nanti ini waktunya tinggal sedikit, kita belum sempat ke ubung-subung, nanti teman-teman kerjakan di rumah bagian halaman 72 sampai 74 ya. Dari 3A sampai nomor 8. Nah, nanti yang ada simbol audionya boleh dilewatkan dulu saja. Ini kita sambil menunggu Bu Heni, Olga, dan teman-teman yang belum mengirim. Entschuldigung, Übungsbuch nomor berapa? Übungsbuch halaman berapa ya? Moment. Halaman 72 sampai 74 yang 8, nomor 8 ya, halaman 74-nya. Oke. Yang ada audionya di skip dulu saja. Nah, sambil menunggu yang belum, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Tadi saya yang ketinggalan yang C sama 6C sama 7A sama 7B ya, Frau Suci? 6C aja, karena 7A dan 7B kita skip, soalnya itu tayangan video. Oke. Nanti saya berikan yang 6C ya, via chat. Ya. Dan ke Frau Suci. Gitu. Frau, mau nanya dong, Frau. Yang ya, silakan. Yang di Operation for Sofia itu. Mau nanya yang di itu, Frau, yang di Operation for Sofia. Ya, di Kursbuch. Iya, yang Kursbuch, Frau. Oke. Yang mana? 3A. Itu kenapa pakai feng ya, Frau? Yang di kalimat 3. Yang di samping Wirladen Sofia Ein. Unser Überraschungstag feng am. Itu kenapa pakai feng ya, Frau? Karena dari Überraschungstag. Oh. Überraschungstag. Maksudnya ke subjek S. Oh ya, ya. Subjek S makanya dia pakai feng. Yang mana, Frau Suci? Entschuldigung. Yang 6A. Itu ditanya kenapa pakai feng. Yang mana? Oh, feng. Ya, Unser Überraschungstag fängt am Minggu. Titik kita. Bukan karena unsurnya kan, Frau? Kenapa? Bukan karena unsurnya kan? Itu Bukan jadi karena... feng. Kalau dari unsurnya, kita lihat dulu, unsur adalah possessive pronomen untuk
Kalau unser itu untuk possessive pronomen wir. Kalau misalnya wir, nanti dia jadi fangen. Gitu ya. Oke. Danke, Frau. Kita pakai dari Überraschungstag, makanya jadi feng karena untuk subjek S. Entschuldigung, Pak Suci, yang mana tadi? Maaf. Teks 6a Oh, itu ada di samping Wir laden Sophia ein, titik, ada kata unser, Überraschungstag, feng, am. Nah, itu tadi ditanya kenapa jadi feng. Karena dari Überraschungstag. Kita pakai Überraschungstag berarti kan subjeknya jadi S. Subjeknya S, makanya jadi feng. Bukan dari unser, karena kalau dari unser berarti nanti jadinya fangen. Oke. Oke. Iya. Peste. Oke, sebentar saya lagi melihat punya Olga ya. Oke, teman-teman, karena sudah jam 9, kita lanjutkan besok. Nanti saya kirim ke chat ya, Prof. Suci. Iya, silakan dikirim ke chat, nanti saya koreksi ya. Oke. Vielen Dank für heute und bis morgen. Ja, bis morgen. Danke, Frau. Auf Wiedersehen. Bis später, Prof. Suci.